आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि बहरौकियानोस में वाक़या है। इसके बारे में यकीनन आपने कहानियाँ सुनी ही होंगी। आखिर क्या है इसकी हकीकत, जानेंगे हम इस वीडियो में कि इसको दज्जाल के रहने की जगह का नाम क्यों दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और इसके साथ कभी ना बजने वाली घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नॉलेज की दुनिया 1 से मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 1945 में फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जंगी जहाज गायब हुए थे, तो तब बरमूदा ट्रायंगल मंजर आम पर आया। निहायत ही कोशिशों के बावजूद भी वो जंगी जहाज कभी ना मिल पाए। गुजरे वक्त के साथ साथ बहुत से जहाज कश्तियाँ फ्लोरिडा और मायामी के समंदर से गुजरते हुए गायब हो जाती थीं, तो इन वाक़यात को बरमूदा ट्रायंगल के साथ मुंसलिक करने लग गए और एक मसनूई और साख्त कौन वजूद में आ गई जो कि इंसानों के लिए राज रह सके। और जब वक्त की ज़रूरत हो तो इस जगह से एक अजीब जाहिर करके लोगों के दिमाग पर काबू पाया जा सके और लोगों को बताया जा सके कि यहूदियों और ईसाइयों का लाई दज्जाल आ चुका है। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मेरी इन बातों से दज्जाल का जिक्र अचानक से कैसे आ गया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल के बारे में मुश्तरका बात बताएंगे। दोस्तों, बैरुल काहिल का शैतानी समंदर डेविल सी और बरौकियानोस के बरमूदा ट्रायंगल में क्या मुश्तरका बात है, ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इन दोनों का ताल्लुक शैतान से मुसल्लिक है। वीडियो के शुरू में आपको बता चुकी हूँ कि इस जगह पर बहुत सारे हादसात हो चुके हैं, मतलब कि दुनिया में ये दोनों जगहें ऐसी हैं कि जहाँ हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ गुम हो चुके हैं। और इससे भी ज़्यादा अजीब और ताज्जुब की बात यह है कि इन दोनों जगहों में उन जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया है जो बहुत साल पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा इन दोनों में ऐसी ताकत, मकनातीस जैसी और ख़तरनाक लहरें मौजूद हैं जो जहाज़ों को निगल जाती हैं। और तो और इन दोनों के दरमियान UFO यानी उड़न तश्तरी को भी देखा जा चुका है, जिनको अमेरिका के लोग खलाई मखलूक की सवारी कहा करते हैं। का यहूदी मीडिया इस मखलूक के बारे में अक्सर छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इन बातों का राज फाश करने की कोशिश की, मगर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। आए दोस्तों, जानते हैं इस बात की हकीकत मेरे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिस्सलाम को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया। मीमदारी पहले ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। वो कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफ़ान के सबब इन्हें महीने भर इधर से उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत सारे बाल थे और बालों की कसरत की वजह से उसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या है? उस बालों वाले जानवर ने कहा कि मैं जसासा हूँ। उन्होंने कहा कि जसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए खानका, मुराद घर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबर सुनने के लिए तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिर हम तेज़ी से चलते हुए खानका में दाखिल हुए। वहाँ हमने भारी भरकम कदकाठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा।
یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا ہے۔ پھر اس نے کہا بسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں پھل آتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تبریا کے جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ وہ بولا کہ وہ پانی جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اسے استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ پھر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں۔ مجھے عن قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ بنجر سا جزیرہ ہے اور اس کے لیے کام کرنے والے اسے دنیا کی خبریں پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ برمودا ٹرائنگ اینگل کو ہی اس کے رہنے کی جگہ کیوں کہا جائے، جہاں پر اگر کوئی جانے کی کوشش کرے تو اس کا نام صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ دجال نہ تو دجال شام کے سمندر پر ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر پر، وہ مشرق میں ہے۔ دوستو اگر ہم حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو دجال مشرق میں ہے۔ دجال ابھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے 3 سوال پوچھے تھے۔ جس دن ان سوالوں کے جواب پورے ہو جائیں گے تو اس کو دنیا کے سامنے آنے کی اجازت مل جائے گی۔ پہلے سوال میں اس نے بیسان کے نخلستان کے بارے میں پوچھا۔ بیسان فلسطین کے ایک علاقے میں ہے جہاں اسرائیل کا قبضہ ہے اور اب وہاں پھل نہیں لگتے، یہ بات پوری ہو گئی۔ پھر اس نے تبریا کی جھیل کے بارے میں پوچھا۔ اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے اور اس کا پانی بھی نہایت تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اس دجال کے سوال کی بات بھی پوری ہو چکی ہے۔ پھر اس نے زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا تھا اور یہ جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے۔ جیسے ہی اس کا پانی ختم ہو جائے گا تو دجال کو اجازت مل جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین سم آمین۔ نالج کی دنیا 1 سے اپنی ہوسٹ فاطمہ محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔